Donc, comme rappel, pour réaliser un circuit électrique simple, on a besoin de 4 dipôles. Première dipôle qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est la pile. La pile, elle contient deux bornes, borne 1 et borne 2. مربط أول ومربط تاني. Borne 1, c'est borne positive. Deuxième borne, c'est borne négative. Et on a besoin aussi d'un interrupteur. Donc, on va supposer que l'interrupteur est fermé. Et on a besoin d'une lampe. Pour compléter ou bien relier, pour relier les dipôles, on va utiliser les fils de connexion. Donc maintenant, on a réalisé quoi? On a réalisé un circuit électrique simple. Donc, par exemple, la lampe, le circuit ديالنا, il contient une seule lampe. On va appeler lampe L1. Donc, par exemple, la lampe, elle existe dans une boucle دي ديبول. يعني هاد لا لامب موجودة في واحد الحلقة ديال لي ديبول. شنو نقصد بحلقة؟ يعني دورة. باغ اكزومبل شوف معايا نمشيو باغ اكزومبل من لا بيل. شنو غنلقاو؟ الانتربتور، ورا الانتربتور شنو غنلقاو؟ لا لامب، ورا لا لامب لي فيل دو كونيكسيون، وترجعو لا بيل. دونك كوم ان سيركل او بيان ان بوكل. دونك هادي تنسميوها la boucle de la lampe L1. Donc, lorsque la boucle d'une lampe est fermée, اللي كانت هذيك الحلقة ديال شي lampe fermée, la lampe s'allume. Et lorsque la boucle des lampes est ouvert, ça veut dire ما كاملاش دورة، يعني كاينة واحد l'espace vide, la lampe ne s'allume pas. Donc c'est clair? Allez-y. Par exemple, on va supposer que le circuit est comme ça. Donc maintenant, est-ce que la boucle, يعني هاد الحلقة هادي, est fermée ou bien ouverte? باش نتأكدو ملي تمشيو من لا بيل. La pile fermée, l'interrupteur fermé, la lampe. Donc, il existe un espace vide. Donc, la boucle est ouverte. Donc, maintenant, la lampe ne s'allume pas. On va supposer notre cas. Par exemple, maintenant, نشوفوا هاد la boucle ديالي. Est-ce qu'il est ouvert, يعني فيهش espace vide, ou bien fermé. مي تمشيو باش نفيريفيو تمشيو من la pile. La pile fermée, elle est encore fermée. La lampe, la switch. Donc, la boucle est fermée. Donc, lorsque la boucle est fermée, يعني ما فيها حتى شي espace vide, فيها حتى شي خويه. دونك الالكتريسيتي غتكمل السيركيلاسيون ديالها في لا بوكل. في هاد الحالة لا لامب s'allume. دونك سي كلير. دونك كون كونكلوزيون، ملي تتكون واحد لا لامب دون زين بوكل فيرمي لا لامب s'allume. ملي غتكون عندي واحد لا لامب دون زين بوكل ouvert, la lampe ne s'allume pas. علاش؟ حيت خاصها ضروري تكون فيرمي باش هاد الالكتريسيتي اللي غيعطيها لينا لا بيل تكمل السيركيلاسيون ديالها في لا بوكل. Donc c'est clair, c'est très important.